قابل توجه کلیه کشورهای همسایه و مردم مسلمان منطقه. دشمن شکست خورده در میدان نبرد نظامی و در ائتلاف سازی سیاسی علیه ایران به مکر و حیله روی آورده است و با یک نقشه شیطانی از پهپاد شاهد 136 ایران کپی سازی کرده و به نام جدید پهپاد لوکاس به اهداف غیر موجه در کشورهای منطقه حمله می کند. هدف دشمن ایجاد بدبینی و متهمسازی جمهوری اسلامی ایران و در نهایت اختلاف و تفرقه بین ایران و کشورهای همسایه می باشد تا اقدامات دفاعی، قانونی و مشروع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را مخدوش سازد. دولت‌ها و ملت‌های منطقه بدانند دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران علیه تجاوزهای نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر مبنایی کاملا قانونی و دارای منطق مستحکم می باشد. جمهوری اسلامی ایران همچنان که بارها اعلام کرده است فقط به اهداف، مراکز و منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی حمله می کند و هر جایی را که هدف قرار می دهد با صدور اطلاعیه رسمی مسئولیت آن را به عهده می گیرد و پاسخگوی عواقب آن خواهد بود. نمونه های آن حمله شیطنت آمیز به مراکزی در کشورهای همسایه و دوست مانند ترکیه، کویت و عراق در چند روز اخیر و انتصاب آن به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. واکنش‌های هوشمندانه مقامات کشورها نسبت به این حرکت‌های فریبنده و شیطانی این توطئه را در نطفه خفه خواهد کرد. فریب خوردن از شیطان و مواضع تفرقه انگیز او را به گسترش آن ترغیب خواهد کرد. لذا لازم است که به یکدیگر اعتماد کنیم و با حفظ وحدت و همکاری دشمن متجاوز بیگانه را از ادامه این شیطنت‌ها پشیمان کنیم. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan momen arus mudik Lebaran 2026 ini harus lancar dan aman, termasuk secara khusus Presiden juga memerintahkan untuk menjaga stabilitas BBM, listrik, dan internet sepanjang momen arus mudik dan arus balik. Menjelang Lebaran 2026, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi tegas untuk memastikan stabilitas pasokan BBM, listrik, dan jaringan internet, serta menjamin kelancaran arus mudik dan ketersediaan pangan nasional demi kesiapan Lebaran 2026. Fokus utamanya adalah menjamin kelancaran serta kenyamanan masyarakat selama perayaan Idul Fitri, termasuk menghindari gangguan layanan esensial yang dapat menghambat aktivitas mudik dan perayaan Lebaran. Presiden juga meminta peningkatan kualitas pelayanan di berbagai titik transportasi. Selain infrastruktur, Presiden juga meminta utamakan juga menjaga pasokan pangan tetap stabil dan harga terkendali. Selain itu, dengan tegas Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait diinstruksikan untuk berkoordinasi secara intensif. Saya minta kualitas pelayanan di rest area, di pelabuhan, di bandara, dan di semua stasiun ditingkatkan. Usahakan tidak ada antrean yang tidak terkendali. Ketersediaan BBM, pasokan listrik, dan jaringan internet diupayakan terus stabil. Ini adalah Lebaran kedua pemerintahan kita. Menteri Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian pastikan agar pasokan pangan stabil dan aman dan harga-harga bisa kita jaga. Ya, pengeluaran konsumen Amerika Serikat tercatat hampir tidak mengalami kenaikan di bulan Januari lalu menyusul revisi pertumbuhan ekonomi di akhir 2025 lebih lemah dari perkiraan. Data ini memberikan sinyal ekonomi Amerika telah kehilangan momentum bahkan sebelum konflik dengan Iran berlangsung. Dikutip dari Bloomberg berdasarkan laporan dari Biro Analisis Ekonomi, pengeluaran konsumen Amerika Serikat di Januari 2026 yang telah disesuaikan dengan inflasi hanya naik 0,1% dibandingkan Desember. Data ini menunjukkan konsumen mulai mengerem belanja barang setelah musim liburan Januari, namun tetap mengeluarkan uang untuk layanan penting seperti kesehatan. Kelompok masyarakat kaya sejauh ini masih mampu mempertahankan level pengeluaran, sementara kelompok berpenghasilan rendah mulai menghadapi tekanan inflasi yang nyata.
Di sisi lain, indikator inflasi inti yang menjadi acuan The Fed justru naik tajam sebesar 0,4%. Pemerintah juga memangkas estimasi awal pertumbuhan kuartal keempat hingga separuh akibat dampak penutupan pemerintahan terlama dalam sejarah, penurunan konsumsi, serta merosotnya angka ekspor. Kondisi tersebut makin mengkhawatirkan. Survei terbaru dari University of Michigan menunjukkan konflik Timur Tengah kemungkinan besar akan meninggalkan dampak nyata pada ekonomi Amerika melalui harga energi yang lebih tinggi, kondisi keuangan yang mengetat, meningkatnya ketidakpastian sektor swasta, dan kembalinya tekanan pada rantai pasok. Sementara itu, pejabat The Fed diperkirakan akan mempertahankan suku bunga dalam pertemuan kebijakan minggu depan. Berbagi sumber, IDX Channel. Ya, sementara itu pemirsa, harga minyak mentah dunia bergerak penuh dengan volatilitas di pekan lalu dan mencapai level di atas $100 Amerika Serikat per barrel. Catatan ini merupakan posisi yang terakhir kali disentuh saat awal Rusia menginvasi Ukraina di tahun 2022. Di 2026, harga minyak dunia melonjak tajam hingga menembus level $100 Amerika per barel. Berdasarkan data definitif, harga minyak acuan Brent di Sabtu waktu setempat tercatat di $103,14 Amerika per barel atau menguat 2,67%. Sementara harga minyak mentah acuan Amerika Serikat WTI tercatat $98,71 Amerika per barel atau menguat 3,11%. Sementara secara mingguan, kinerja acuan harga minyak mentah Brent dan WTI masing-masing melonjak 11,27% dan 8,59%. Penguatan tersebut terjadi karena situasi global kembali memanas ketika konflik militer di kawasan Teluk memicu kekhawatiran baru terhadap pasokan minyak dunia di tengah penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Selain itu, melansir dari Reuters, di Sabtu pekan lalu, Iran meningkatkan serangan terhadap kapal dan fasilitas energi di kawasan Timur Tengah. Kondisi makin memburuk setelah 2 kapal tanker dilaporkan terbakar di perairan Irak setelah dihantam kapal bermuatan bahan peledak yang diduga dikendalikan Iran. Serangan tersebut memicu kebakaran besar di laut dekat Basra dan menghentikan operasi sejumlah pelabuhan minyak. Hingga kini belum ada kepastian kapal dapat berlayar dengan aman melalui jalur Selat Hormuz. Situasi semakin rumit setelah muncul laporan Iran menempatkan ranjau laut di perairan sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan pasar global. Sementara di tengah eskalasi tersebut, pejabat militer Iran memperingatkan dunia agar bersiap menghadapi harga minyak hingga $200 Amerika per barel. Berbagi sumber, IDX Channel. Selanjutnya dari bursa global, pemirsa, market saham Amerika Serikat ditutup melemah di Jumat waktu setempat, mengakhiri pekan yang diwarnai pergerakan harga minyak mentah yang tidak menentu dan mengguncang pasar saham. Ketika investor menilai dampak perang di Iran terhadap pasokan minyak global, ketika indeks saham utama Amerika Serikat mencatat penurunan. Dow Jones Industrial Average turun 0,26% ke level 46.556, S&P 500 turun 0,61% di level 6.632 dan Nasdaq Composite yang turun 0,93% di level 22.105. Dan berikutnya pemirsa dari bursa Eropa, dikutip dari Reuters, saham-saham Eropa memperpanjang penurunan di Jumat pekan waktu setempat ataupun Jumat pekan lalu dan mencatat kerugian mingguan kedua beruntun karena konflik yang semakin memanas di Timur Tengah serta kekhawatiran inflasi melemahkan minat investor terhadap aset berisiko. Indeks PN Eropa Stock 600 ditutup turun 0,5% ke level 596. Kemudian bursa regional utama indeks DAX Jerman ditutup turun 0,8% ke posisi 23.400, sementara FTSE 100 Inggris turun 0,5% di level 10.254 dan CAC Prancis yang turun 0,9% ke posisi 7.912. PT Goto Gojek Tokopedia Tbk memasang target kinerja agresif pada tahun 2026. Setelah berhasil melampaui target EBITDA pada tahun 2025, perusahaan teknologi ini optimistis dapat melanjutkan momentum perbaikan kinerja operasional. PT
PT Gotoh, Gojek, Tokopedia, Tbk menargetkan EBITDA grup yang disesuaikan di kisaran 3,2 hingga 3,4 triliun rupiah pada 2026. Target ini meningkat dibandingkan realisasi 2025 yang mencapai sekitar 2 triliun rupiah, sekaligus melampaui target perusahaan di kisaran 1,8 hingga 1,9 triliun rupiah. Untuk mencapai target tersebut, Gotoh mengandalkan 2 unit bisnis utama, yaitu on-demand service dan financial technology. Pada 2026, EBITDA yang disesuaikan dari unit fintech diproyeksikan berada di kisaran 1,4 hingga 1,5 triliun rupiah, sementara unit on-demand service ditargetkan menyumbang 1,7 hingga 1,8 triliun rupiah. Analis menilai target tersebut memang ambisius namun masih realistis untuk dicapai. Perbaikan margin pada layanan on-demand dan pertumbuhan bisnis fintech dinilai menjadi penopang utama. Selain itu, posisi arus kas Gotoh juga semakin kuat dengan catatan arus kas bebas disesuaikan positif sekitar 966 miliar rupiah pada 2025, sehingga memberi ruang bagi perusahaan untuk mendukung operasional dan ekspansi ke depan. Berbagai sumber, IDEX Channel.